Bonjour, bonjour les élèves de bac 2024. Aujourd'hui, on va faire le texte exhortatif, l'appel. On va commencer par une petite explication et le plan d'un texte exhortatif et on passe vers le compte rendu d'un appel. Qu'est-ce que veut dire un appel? Le type d'un appel, c'est exhortatif, texte exhortatif. هاد le texte اللي هو النداء نديروه pour changer une situation défavorable vers une situation favorable من حالة من مشكل للحل من حالة سلبية لحالة إيجابية. D'autres choses, la visée communicative, c'est faire agir le destinataire. C'est pour trouver une réaction. باش نلقاو ردة فعل من طرف المرسل إليه. Dans un texte exhortatif, on a trois parties. Comme un plan qui met le texte argumentatif, on a par exemple la thèse, les arguments, l'antithèse, les contre-arguments, comme un plan. La même chose dans un texte exhortatif, on a partie expositive, on a une partie argumentative et une partie exhortative. On a trois parties. Qu'est-ce que ça veut dire une partie expositive, c'est-à-dire exposer. Exposer quoi? Exposer une situation défavorable. Qu'est-ce que ça veut dire situation défavorable? C'est-à-dire un problème. Partie argumentative, c'est une partie où l'auteur donne des arguments. يمد فيها حجج pour quelle raison? Pour la nécessité du changement, ضرورة التغيير. Partie exhortative, في la partie exhortative نلقاو أهم حاجة في التكست اللي هي l'appel نلقاو النداء سما نطلبو من لو ديستيناتير التغيير هذا الطلب نعيطولو نداء c'est la partie exhortative. Exhorter le destinataire, demander de destinataire. La partie de l'autre est beaucoup plus, نلقاو هاد les points de langue, نلقاو dans la partie exhortative, l'auteur utilise les verbes performatifs. باش يمد النداء ولا باش يلونسي النداء, il utilise les verbes performatifs. Qu'est-ce que veut dire un verbe performatif? On a des verbes utilisés pour lancer l'appel, comme on a demander, je demande, ou bien nous demandons, exhorter, ننادي, inciter, نحث, on a ordonné, نأمر, inviter, ندعو. هاد الأفعال كل utilisées pour lancer l'appel. وانت ما تفهمش le texte, الحوايج اللي يقدروا يعاونوك انك تلقى la dernière partie نلقاو هاد les verbes, l'un des 6 verbes, تلقى un seul verbe parmi 6 verbes, ولا نلقاو directement nous lançons un appel, تلقى كلمة appel, نعلن النداء, ولا نلقاو l'impératif, la partie exhortative, plein des verbes à l'impératif تلقى فيه بزاف les verbes, par exemple soyez prudent, par exemple choisissez bien ou bien réfléchissez bien avant de parler. حسب le thème du texte en général نلقاو les verbes à l'impératif. على بالنا les verbes à l'impératif conjuguent avec le tu, le nous et le vous. عندنا tu, nous, vous. وحاجة ثانية اللي على بالنا فيها les verbes conjugués à l'impératif ما نلقاوش le sujet directement le verbe. إلا les verbes pronominaux نلقاو verbe وموراه sujet. Mais c'est pas une question, c'est verbe conjugue à l'impératif. هذا ce qui concerne l'impératif كما قلت لكم ما فيهش sujet نلقاو le verbe باش نأمرو ما نعطيوش sujet من بعد الأمر من بعد الفعل حنبداو directement بلو verbe هذا باش تعاونكم باش تعرفوا l'impératif. Ce qui concerne les verbes de modalité نقدروا نلقاوها في tout le texte كما نقدروا نلقاوها في la dernière partie حتى في partie argumentative نلقاو فيها les verbes de modalité اللي هما falloir, pouvoir et devoir. Tous les rapports logiques en général le texte exhortatif إذا لقينا la question de rapport logique راح تكون احتمال كبير خلاص le but كيما في le texte argumentatif احتمال كبير خلاص la question اللي راح تجي le rapport logique راح تجي l'opposition لهنا في le texte exhortatif le rapport logique إذا جانا راح تجينا le but.
Le but نلقاوه encore dans la dernière partie beaucoup plus. On passe maintenant vers le compte rendu. على بالنا le compte rendu فيه l'introduction اللي normalement ولفنا بها درنا في le texte argumentatif texte narratif texte argumentatif دوكا le texte exhortatif ماهيش حتكون بعيدة فيها نفس العناصر كيما شرحتها لكم في les vidéos passées راح نبدلو غير le type de texte و la visée. ونزيدو لو ديستيناتير طالما لهنا راح نوجهو التكست اكزورتاتيف ماهوش موجه للناس كل لي ليكتور كلها يقدر يكون لي ليكتور كلها وفئه محدده اللي تقدر ديرنا لو شونجمون. اون كومونس ميتنون لا ليكتور. اول حاجه نبداو بالتيتر، تكتب لو تيتر تيل كيلي et le titre de ce texte. إذا ما كانش titre de texte تبدأ ce texte exhortatif l'appel destiné تبدأ directement le texte. إذا كاين un titre تبدأ تكتب le titre هو الأول entre deux guillemets تكتبهم بين deux guillemets بعدها تكتب et le titre de ce texte exhortatif مدينا le type entre parenthèses appel EL c'est le E destiné à أرسل إلى نكتب المرسل إليه راح تقرا النص تلقى سيرتو في لا ديرنيير بارتي راح تلقى لو ديستيناتير. إذا ما عرفتش لو ديستيناتير اكتب ديستيني أو ديستيناتير. Il a été écrit par كتب من طرف تكتب اسم الكاتب. C'est écrit هذا النص extrait de تكتب المرجع. Publié en إذا كانت سنة. Le إذا كانت une date jour et mois et année. Les 5 par exemple paragraphes les 6 paragraphes تكتب عدد الفقرات. Parle de وتكتب الفكرة العامة pour faire agir le destinataire. نكتبو la visée à la fin. Ça c'est la première partie du texte ou bien du compte rendu. Ajoutez le E avant le P normalement. Appel. Faute de frappe, راحت لي le E. On passe maintenant vers deuxième partie كيما شرحت لكم قبيله بلي لابيل فيه 3 parties. فيه 3 parties exhortatif وعندنا expositif partie argumentatif و exhortatif. هذوك لي 3 parties كي تحددهم في النص راح يعاونونا باش نديرو لو كونت رونجو. L'auteur commence son texte par l'exposition d'une situation défavorable. انت تقرا في البرومي و الدوزيام باراغراف يقدر يكونوا ان سول باراغراف و بيان دو تعرف لو بروبليم وين تلقى لو ليكسيك بيجوراتيف تسمى راهو الكاتب قاعد يمدلنا في البروبليم تكتب لو بروبليم اللي فهمته تهزش توت اون فراز ولا واش فهمت تحاول دير ريفورمولاسيون وتكتب لو بروبليم. L'auteur tente يسعى de convaincre et persuader le destinataire de la nécessité du changement de cette situation en avançant ses arguments. تسمى الكاتب يحاول انه يقنع ويبدل رأي le destinataire de la nécessité من ضرورة التغيير de cette situation en avançant انه يطرح هذا الحجج. تقرا للدوزيام بارتي تستخرج على الاقل حجتين هو تلقى حجتين حتى 3 حتى 4 انت كنت تقدر تستخرج 2 زارغومون جوست راك درت حاجه مليحه خلاص. تكتب d'une part d'une autre oui d'autre part تكتب الحجه الثانيه bien sûr avec une reformulation. تسمى البارتي الاول كتبنا له بروبليم بارتي ثاني جبدنا حجه ولا حجتين البارتي الاخر اللي هو قلنا lancer un appel. Pour conclure l'écrivain lance l'appel en insistant وهو يصر ويحث على on écrit la formule d'appel نعاودو نديرو صيغو النداء كيما هكا نكونو خلصنا لا دوزيام بارتي كيما قلنا باش نقراو النص ونفهموه لازم نستخرجوا لي 3 بارتي تحاول تمد فكره لكل بارتي سيرتو لا بروميير بارتي لا ديرنيير بارتي اللي هي لونسي ان ابل ولا بروميير سي لا سيتوياسيون ديفافورابل المشكل
يبقاو الحجج، حاول تقرا وتعاود النص حتى تستخرج على الأقل حجتين تعاود تصيغهم وتحطهم دو سيت فاسون تكون خلصت لو كونت روندو دان تكست exhortatif. Bon courage et au revoir dans une autre vidéo.